Maayong adlaw mga kapatid, Liway Abas ni para sa News 5 Bisaya. Nasuko si former Executive Secretary Lucas Bersamin human malambigit ang iyang ngalan sa gayong allocable sa Cabral Files. Sumala kang Bersamin na tingala siya og nasuko sa aligasyon nga usa ka kanhing Executive Secretary ang nakadawat og kapin 8 billion pesos nga allocable sa 2025 national budget. Iyang gipanghimakak nga nag-request o nag-aproba siya sa bisan unsang budget sa Department of Public Works and Highways o budget allocation o giingon nga wala siya magsugo nga gamitan ng iyang ngalan o kanhing posisyon. Ang allocables mao ang pondo sa DPWH alang sa mga infrastructure projects sa matag distrito. Una nang giingon ni Senator Ping Lacson nga 5 ka miyembro sa gabinete ang adunay bilyones nga allocable sa 2025 national budget. Base kini sa mga dokumento ni former DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Nakit din ang usa ka kanhing executive secretary nga adunay 8.3 billion pesos ug si kanhing DPWH Secretary Manuel Bunoan nga adunay 30 billion pesos. Samtang gingon sa palasyo nga angay imbestigahan ang tanang miyembro sa gabinete nga malambigit sa mao nga flood control issue. Kini sa mga tong update, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pang mga balita ug update. Amping tang tanan.